السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ اچھا ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ دونوں مل کر ملک کی سمت کو، ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ ہونا میرے خیال سے کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہمیشہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی جمہوری ملک میں اختلافات ہی اگر میں کہہ دوں کہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں یا خوبصورتی تصور کیے جاتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کی تنقید یا حکومت کے اقدامات دونوں کا مقصد ملک اور عوام کی ترقی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت اپنے تسلسل کے ساتھ قائم ہے، ہم تیسرے جمہوری دور میں داخل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی بھی جمہوری ریاست کی طرح ہمارے ملک میں بھی حکومت ہے، اپوزیشن ہے، پارلیمنٹ ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال سے حکومت اور اپوزیشن میں ایک تناؤ بھی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی وہ تناؤ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو تناؤ ہے، جو رنجشیں ہیں، پتہ نہیں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حکومت کی اپنی ہی سمت ہے، اپوزیشن کی اپنی ہی ڈائریکشن ہے، ملک کس سمت میں جائے گا یہ ہے آج کا اہم سوال۔ حکومت کہتی ہے ملک بہتری کی جانب جا رہا ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ ملک ڈوبنے والا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ معاشی اشاریے مثبت ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ ملک کا دیوالیہ ہی نکل چکا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ادارے آزاد ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ اداروں کو انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کا عالمی دنیا میں وقار مزید بلند ہو رہا ہے، باہر سے سرمایہ کار آ رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ملک کے اپنے سرمایہ کار یہاں سے باہر جا رہے ہیں۔ عوام حکومت کی جانب دیکھیں تو سب اچھا ہے، بلکہ جنت کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر اپوزیشن کو دیکھتے تو ملک دوزخ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اصل میں ہمارا ملک کھڑا کہاں پر ہے؟ جنت ہے، دوزخ ہے، سفید ہے، کالا ہے، مطلب بالکل ہی کنفیوز کر دیا نا، درمیان میں نہیں رہنے دے رہے نا کہ وائٹ اور بلیک میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ جی یہ کپ نہیں ہے، یہ تو کوئی دیگچا ہے بہت بڑا، مطلب بالکل ہی کنفیوژن پھیلا دی گئی ہے نا۔ کوئی جنت کہہ رہا ہے، کوئی دوزخ کہہ رہا ہے، کوئی بہت کامیابی تصور کر رہا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ ناکامی تصور کر رہا ہے۔ کیا تبدیلیاں آئیں پچھلے 1.5 سال میں، اور وہ تبدیلیاں اپوزیشن کو کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیوں آج بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں مہمانوں کی جانب جاؤں گی، اور جو مہمان ہیں ان سے تعارف کروا دیتی ہوں آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جی، حکومتی جماعت کو ریپرزینٹ کریں گے فردوس شمیم نقوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ نقوی صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام۔ اور مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے کیسر احمد شیخ صاحب۔ شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ اور دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب۔ شاہد لطیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پہلا سوال میں کیسر احمد شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ حکومت کے ساتھ؟ کوئی ایک کام تو ایسا ہوگا نا جو حکومت نے اچھا کیا ہوگا، اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اور سچائی سے بتانا چاہیں آج کے وہ ایک اچھا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے کیا، اور پچھلے 1.5 سال جو حکومت کا کوئی ایک ایسا کام جس پہ آج آپ آنیسٹلی تعریف کرنا چاہیں کہ ہاں فضا یہ کام انہوں نے اچھا کیا، جس پہ مجھے بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی حکومت اچھا کام کر رہی ہے، اگر وہ ہم نہیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، لیکن ہمارے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضا آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن مل کے کام نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اب آپ نے پوچھا کہ کافی کام اس حکومت نے اچھے کیے ہیں، مثلا سب سے اچھا کام تو اس حکومت کا یہ ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے، یعنی کاروبار میں جو سہولتیں پیدا کی ہیں۔ جو چیز بھی ہوتی ہے نا دنیا میں آج کل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ 28 درجے ہمارا بڑا ہے، ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 ملکوں سے پچھلے سال سے بڑھے، تو اچھا کام کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو دونوں نے آپس میں مفاہمت سے یہ جو آرڈیننس واپس لیے حکومت نے اور اپوزیشن نے، جو نو کانفیڈنس کی موو ڈپٹی اسپیکر کی واپس لی، یہ اچھا کام ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو سب نے مل کے جو احتساب کمیٹی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس کا چیئرمین رانا صاحب کو الیکٹ کیا ہے، تو سب نے یونانی مسئلہ کیا ہے وہ رانا تنویر صاحب کو، تو یہ ایک اچھا کام ہے۔ دیکھیے اچھا کام نہ صرف میں کہوں گا بلکہ آپ کو بھی یہ تو میڈیا کا کام ہے اور لوگوں کا کام ہے کہ جو سامنے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم دیکھیے میں 27 سال سے پالیٹکس میں ہوں، لیکن جو آپ نے صحیح کہا کہ جو اس وقت دشنام ترازی ہو رہی ہے،
जिस तरीके से असल में हुकूमत का काम होता है कि वो अपना एक्सटेंड करे। अभी रिसेंटली हुकूमत को कोई समझ आई है, ये 2-3 काम जो मैंने कहे ये कुछ पिछले 1-2 हफ्ते की कहानी है, ठीक है ना। हुकूमत को ये समझ आई कि झगड़ा करने से या जो बार बार तकरार करने से या ये अपोजिशन वालों को चोर डाकू लुटेरा ये कहने से, या प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हाथ मिलाना नहीं कबूल करते, वो हमें दुश्मन समझ रहे हैं। बात ये थी कि मैं भी 27 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में रहते हैं, ये जिस हद तक इख्तलाफ हो गया है और ये दुश्मनी हमने आते ही देखिए ना चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आते ही कहा कि मईशत हमारी डूब रही है, मईशत में हम मिलजुल के बेहतरी लाएं। अब जो मईशत का हाल है मैं आपको बताऊं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। मैं पहले दिन से इकोनॉमिक क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं 25 साल पहले सदर बना। मेरा बेटा इरफान जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर रहा। हम कारोबारियों से इंटरेक्शन है और उनके करीब है। बात ये है कि जो अभी आई रिसेंटली आपने रिपोर्ट देखी होगी कि ये आए थे कि करप्शन को रोकना है इन्होंने। अभी 108वें नंबर पे थी पाकिस्तान, इस साल 108वें से 111 नंबर पे हम करप्शन में आ गए। अब आप बताइए ये झूठ ये अगर सच बोलेंगे तो हम देखो ना कोई भी मानेगा उस बात को। झूठ ये बोल रहे हैं, मतलब इन्होंने पहले दिन से ये कहा कि कर्जे बहुत लिए हैं मुस्लिम लीग की हुकूमत ने। मैं खुद फाइनेंस कमेटी का पिछले टेनोर में चेयरमैन था। अब कर्जे जो लिए हैं तो टोटल 5 सालों में 10,000 अरब रुपए के कर्जे लिए और बार बार तनकीद की गई एक ही बात है, इन्होंने 1 साल में 10,000 अरब का कर्जा ले लिया। दूसरी बात जो ये झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इससे कारोबार अच्छा हो रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि ठीक है जी शेख साहब, मैं आपके पॉइंट आपका पॉइंट आ गया, ठीक है चलिए मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, ठीक है, वो भी बड़े मौजूद मेहमान हैं। अच्छा जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी नकवी साहब, उसके बाद में आऊँगी आपकी तरफ शाहिद लतीफ़ साहब। नकवी साहब आप नहीं समझते कि आप लोगों की जो हुकूमत है, पीटीआई वालों से मेरा एक समझ लें बतौर कौम में गिला भी है कि मामला आप लोग मिस हैंडल कर रहे हैं। किस तरह DPO पाकपतन का मामला देख लें, आजम सवाती केस देख लें, विफाकी मोहतसिब की तकरूरी देख लें, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरूरी देख लें, नवाज शरीफ की जमानत देख लें और ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। अब तो हद ही हो गई ना, ये तमाम मामलात आपने हल करने थे, हुकूमत ने हल करने थे, लेकिन चले गए अदालतों में। क्या इससे हम सीधे अल्फाज में हुकूमती मिस हैंडलिंग नहीं कहेंगे? लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट वन। या तो आप कहें कि PTI की इस हुकूमत ने जनरल साहब की एक्सटेंशन का केस वाज हैंडल्ड डिफरेंटली देन जो कयानी साहब के केस में हुआ था। बात तब तो हुकूमत जो है वो बरसरे इल्ज़ाम होगी, वरना आदमी हमेशा रिएक्ट करता है प्रेसिडेंट्स के ऊपर। आप ख़ुद आइन के शिकें देख लीजिए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर तो कमेटी की बात है कि दोनों पहले अपोजिशन लीडर और ट्रेजरी के लीडर प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होगी बातचीत, अगर नहीं होती तो फिर जो है वो कमेटी पे जाएगा। लेकिन जहाँ तक प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स का ताल्लुक़ है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। आजम स्वाति साहब का मैं समझता हूँ जो केस है उसके अंदर वो एक शख्सी चीज़ थी, इसके ऊपर कानून को अपने रास्ते चलना चाहिए, उसमें हुकूमत की कोई इंटरवेंशन नहीं थी। जो कुछ उन्हीं ने रिलीफ मिली या नहीं मिली, मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए, ये अदालती मामला है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई उसमें इंटरवेंशन हो या उसकी हुकूमत की तरफ से इंटरवेंशन हो तो वो गलत है। तो जो चीज़ें हैं वो अपनी हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, ये जो हुकूमत आई है ये आई है एक कॉन्टीन्यूस रूल के बाद PMLN के कि पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर एक के रहे, बाकी पीपल्स पार्टी के रहे। दोनों स्टेटस को की पार्टीज़ हैं और वो दोनों स्टेटस को की पार्टीज़ ने अपने ज़माने में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। जो सबसे बड़ी अहम चीज़ थी, अगर तमाम पार्टीज़ इस बात को रिकॉग्नाइज कर लें कि करप्शन इस मुल्क का एक इशू है और उसके ऊपर अगर बैठ के ये बात करते कि करप्शन का ख़ात्मा कैसे किया जाए, इससे कि जब आप इनकी माजी की हुकूमत देखते हैं
تو اس میں کرپشن کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا، صرف جو ہے وہ لپ سروس ہوئی ہے۔ اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت کرپشن کو کنٹرول کرنے میں اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے، اس سے کہ ابھی تک وہ پرانے کیسز چل رہے ہیں، نئے کیسز انسٹیٹیوٹ نہیں ہوئے، اور جو ڈپارٹمنٹل کرپشن ہے جس کی لوگوں کو شکایت ہے، جس کو سڑک کے اوپر چلان دیتے ہوئے بھی رشوت ہے، امپروومنٹ آئی ہے کچھ ایریاز میں، لیکن کچھ صوبوں میں بالکل امپروومنٹ نہیں آئی ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹیکس کا کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ پروٹیسٹ ہم نے ٹریڈرز کی دیکھی ہے، اگر آپ کہیں کہ گھٹنے ٹیک دو تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اس سے کہ جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشیو جو ہے جتنا کم ہے، وہ کیسر شیخ صاحب کو بھی مطلب ہے، ان کے ساتھ میں بے تحاشا میٹنگوں میں اور اس میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ڈبل کرنا ہے، کہ ہم 8-9% پہ گھوم رہے ہیں، ہمیں 16-17% پہ جب تک نہیں جائیں گے ہماری کنٹری اکنامکلی چلیں میں شاہد لطیف صاحب کو بھی آپ کی اجازت سے شامل گفتگو کرتی ہوں، پھر دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا نقوی صاحب۔ اچھا شاہد لطیف صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اب لاسٹ معاملہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ لاسٹ معاملے سے شروع کرتے ہیں، ویسے تو 1.5 سال سے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ میری نظر میں بہت بڑی غلطی، مس ہینڈلنگ، جتنا بھی بڑا کہہ دیں کم ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں خود خبریں دیتے ہیں، بھارت نے اس خبر کو کس طرح دیکھا آپ کے سامنے ہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی، اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی، اتنی بڑی مس ہینڈلنگ کیسے ہو گئی؟ بیوروکریسی کو آپ کتنا قصوروار ٹھہرائیں گے یا آپ حکومت کو کتنا قصوروار ٹھہرائیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی غلطی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، یہ ماضی میں ہم غلطی کرتے رہے، اور اس کو غلط العام کہہ لیں تو وہ مناسب ہوگا کہ اسی غلطی کی بنیاد پر پھر سے سمری تیار دی گئی، وہی قوانین ہیں، وہی غلطی ہے، اس کے اندر ایکسٹینشن کا ذکر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کو دیکھا جاتا ایک سیکشن آفسر کے لیول کے آدمی سے آپ سمریز تیار کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عدالت کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی جو آپ سمریز کے بھیج رہے ہیں، باوجود کہ انہوں نے غلطیاں جو ہیں ان کی نشاندہی بھی کی، اس کے باوجود سمریز جو ہیں وہ غلط طریقے سے بنائی جاتی رہیں۔ کم از کم اس کا تو حکومت کو خیال کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہم واقعی جگ ہسائی جو ہمارے اوپر ہوئی، خاص کر آرمی والا مسئلہ، اور وہ بھی پھر آرمی کے چیف کی بات ہو رہی ہے جو ان کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے دشمنوں کی دنیا میں کمی تو نہیں ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ پاکستان کی سلامتی اور تحفظ میں ایک سینٹر آف گریوٹی کردار ادا کرتی ہیں، یعنی وہ آپ کی ایک کلیدی کردار ہے ان کا، تو اس لیے اس کے خلاف اتنی آوازیں ہیں، اتنی نظریں ہیں ہمارے خلاف۔ اس سے پہلے آپ میمو گیٹ بھی بھگت چکے، اس سے پہلے آپ ڈان لیکس بھی بھگت چکے، وہ سب کے سب ہمارے ہی اندر رہتے ہوئے لوگوں نے اپنی فوج کے خلاف بیانیے تیار کیے جو دشمنوں کے بیانیے سے مل گئے، لہٰذا ہماری بدنامی ہوتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ بھی کم از کم عدلیہ کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا، تو یہ جو سٹیٹمنٹس دی گئیں کہ جی آرمی چیف کو آپ نے شٹل کاک بنا دیا، اس سے گریز کیا جا سکتا تھا، اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہماری اندرونی جس میں گورنمنٹ کی حکومت کی غلطیاں تھیں اسے انڈور ہے وہ ڈسکس کیا جاتا تاکہ دنیا کی نظروں میں نہ آتا۔ تو یہاں پہ غلطی میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے، اور ہماری عدلیہ نے بھی غلطی کی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر جہاں تک حکومت کی غلطی کا تعلق ہے وہ ماضی کو فالو کیا گیا، جو سمریز بنائی گئیں اس میں غلطی پہ غلطی کی جاتی رہی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آپ سارا کام ایک سیکشن آفسر کے لیول پر نہیں چھوڑ سکتے، یہ حکومت کی ذمہ داری۔ آپ کے پاس باقاعدہ وزارت قانون ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قانون کو جانتے ہیں، انہیں سب چیزیں دیکھنی چاہیے تھی تاکہ یہ جو اتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا چند دن کے اندر اسے کھڑے ہونے سے بچایا جا سکتا۔ اور جہاں تک غلطی کا تعلق ہے چونکہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا، لہٰذا اسی کو آپ نے ایک طرح سے اس کا چھاپا بنا کر آپ نے سمری ریز کر دی، بجائے اس کے کہ دیکھ لیتے کہ جی یہ جو کام کیا جا رہا ہے کیا اس کی آئین میں اجازت ہے یا نہیں ہے۔ آئین میں جو اجازت ہے وہ اس کی ایکسٹینشن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ری اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے تھا، میں مانتا ہوں۔ مگر جو سمریز کے اندر بار بار غلطیاں کی جاتی رہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بچا جا سکتا تھا، جو کہ حکومت کی سراسر غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔
ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ کیسر احمد شیخ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک سیدھا سوال پوچھوں گی، سیدھے الفاظ میں گول مول کر کے بات کرنی مجھے آتی نہیں ہے، میں فلٹر کے بغیر بات کر دیتی ہوں. آپ لوگ چاہتے تھے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے، آپ اس کے حق میں تھے یا آپ چاہتے تھے کہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں؟ ہلو جی شیخ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سن پا رہے ہیں مجھے؟ کیسر احمد شیخ صاحب میں کوشش تو کر رہا ہوں سننے، ذرا بتا دیجیے، پوری آواز نہیں آئی. جی میں ذرا دوبارہ پوچھ لیتی ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنے کے حق میں تھے یا آپ چاہتے تھے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں؟ ہلو، آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب شاید مجھے نہیں سن پا رہے ہیں. ہاں ابھی تھوڑی کیسر احمد بہتر شیخ ہے صاحب مجھے جی. سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس حق میں تھے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے یا آپ چاہتے تھے کہ وہ اپنا میں عہدہ آپ کو چھوڑ دیں؟ سن پا رہا ہوں، شیخ صاحب کو آواز شاید نہیں جا رہی. جی نہیں، ہم دیکھیں نا شاہد لطیف صاحب جی ہم تو دیکھیں نا، ہم نے کوئی اپوزیشن نے کوئی اس میں تبصرہ نہیں کیا. آپ کو سامنے آپ کے کلیئر ہوگا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن اتنا سینسیٹیو میٹر ہے، جو بھی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن، تو اپوزیشن نے کوئی تبصرہ. ہم یہ ضرور دیکھ رہے تھے کہ جو کورٹ میں جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا یا جس طرح یہ جو سمری پیش کی گئی، وہ باقاعدہ کورٹ میں دیکھیے کہ کتنا ایمبیرسمنٹ ہوئی، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی. جو بھی ہے باقاعدہ قانون اس کا بننا چاہیے تھا نا، وہ پہلے بھی بننا چاہیے تھا، اب بھی بننا چاہیے. وہ ابھی کیونکہ سامنے آ گیا سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے کہا جی اب اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو بہتر ہے ابھی جو کورٹ نے بڑی مدبرانہ طریقے سے، کیونکہ یہ حکومت کی طرف سے تو بالکل کوئی تیاری نہیں تھی، ساری کی ساری ان کی سمری جو ہے ان میں فلاح تھے، ان میں غلطیاں تھیں. لیکن آنریبل چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس کو بڑی بہتر طریقے سے، بڑے مدبرانہ طریقے سے ہینڈل کیا، اور انہوں نے کہا جی قانون کے مطابق کوئی نہ کوئی اس کا قانون ہے ہی نہیں. لیکن باقی تو جو ٹینور ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ کا ٹینور ہو، چاہے پرائم منسٹر کا ٹینور ہو، چاہے وہ ججز کا آنریبل ججز کا ٹینور ہو، یہ تمام ٹینورز تو فکس ہیں. ایک آرمی کے چیف کا یہ اتنا اہم عہدہ ہے، اس کے اوپر کبھی یہ غور ہی نہیں کیا گیا کہ کتنا ٹینور ہوگا، اس کی ایکسٹینشن کا کیا پروسیجر ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی. یہ سارے لکوناس تھے اس میں جو کہ سامنے آ گئے. اور اب یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ شیخ صاحب پہلے کیوں غور نہیں کیا گیا؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ابھی غور ہی نہیں کیا گیا. کس کی غلطی ہے؟ جی یہ سب کی غلطی ہے جی. یہ شروع سے ہونا چاہیے تھا. 1975 میں پریزیڈنٹ صاحب کا ایک ہے اس میں نوٹیفیکیشن کہ یہ 3 سال کا ہوگا اس کا ٹینور. لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ پیش ہی نہیں ہوا، ایون نہ ججز نے اس پہ غور، عدلیہ میں بھی نہیں آیا، نہ پارلیمنٹ میں آئے معاملات، یا وہ اس کو ریزالو نہیں کیا گیا. آج یہ سامنے آئی بات جب عدلیہ کے سامنے ایک پیٹیشن آئی، تو اس پیٹیشن میں یہ پتا چلا، تو اس کا معاملے کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا گیا. لیکن حکومت کی جو جس طریقے کی تیاری تھی وہ تو سب کے سامنے آ گئی کہ انہوں نے کس طرح بھونڈے طریقے سے اس کو کتنی غلطیاں دی. کبھی کہتے تھے جنرل ریٹائر نہیں ہوتے، کبھی کہتے تھے جنرل ریٹائر ہوتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ اس کا ٹینور فکس نہیں. اب بات یہ جو بڑے اچھے طریقے سے یہ آنریبل چیف جسٹس اور ان کی ٹیم، ان کی آنریبل دوسرے ججز جو تھے بینچ کے، انہوں نے فیصلہ کیا. اور یہ اچھا ہوا کہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ آیا. پارلیمنٹ ایک طریقے سے اس کو واضح کر دے گی سارے معاملے کو، تاکہ آئندہ سے کوئی اس میں کوئی اور خلاف باقی نہ رہے. اور میں سمجھتا ہوں تمام یہی بات جو پہلے بس میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک مل جل کے کام نہیں ہوگا، یہ تو تکلیفیں ہوتی. ان کو چاہیے تھا پہلے، یہ 1.5 سال انہوں نے گزار دیا، اور اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ اس کے بغیر نہیں کام چلے گا جب تک وہ اپوزیشن کو بھی کانفیڈنس نہیں لیں گے. اور یہ ملک کی بہتری ہے، یہ تمام شیخ صاحب آپ لوگوں نے بھی یہ کہہ کے گزار دیا کہ جی آپ حکومت کو مانتے ہی نہیں، الیکشن کو مانتے نہیں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ عجیب سا ٹرم آپ یوز کرتے تھے سلیکٹڈ والی، حالانکہ وہ الیکٹڈ ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے بھی ٹائم ویسٹ کیا نا. چلے خیر، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی فردوس شمیم نقوی صاحب. غلطی کا ذرا بتائیے گا. اچھا جی، غلطی کے بارے میں بتائیے گا. یہ جو غلطی ہوئی ہے
बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल गर्दिश कर रहा है। मेरी नज़र में ब्यूरोक्रेसी की गलती है बहुत बड़ी। इमरान खान साहब हर मामले को तो जाके नहीं देखेंगे ना कि ये कैसे हुआ, ये समरी कैसे है, नोटिफिकेशन क्या है, किसका काम है, गलती निकाला, कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती निकाली जाती है लॉ मिनिस्ट्री में, फिर दोबारा जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, वापस वो नोटिफिकेशन अगर वो गलतियों से भरा हुआ हो दोबारा बनता है, फिर जाता है आगे तक जाता है, क्योंकि बाद में देखे लॉ बन जाता है। इतनी जो बड़ी गलती हुई है, आपको लगता है, आपकी पार्टी में किसी को लगता है कि ये जानबूझ के भी की जा सकती है, आस्तीन में कुछ सांप भी हो सकता है? मैं किसी का नाम नहीं ले रही, सिर्फ पूछना चाह रही हूँ। देखिए, मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ कि देखिए, आप खुली तरीके से बात करती, मैं भी उतनी खुले तरीके से। 18वीं तरमीम के ऊपर कितने दिन काम हुआ, आइन की 37 शिकें 58(2)B को रिमूव किया गया। सेनेटर रजा रब्बानी साहब जैसे सीजन पार्लियामेंटेरियन जो है उसको हेड कर रहे थे। असल में हमारे मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए जिस हुकूमत मुल्क के 70 साल में से 32 साल फौज हुकूमत करती है, 243 जो जिससे डिफेंस सर्विसेज कंट्रोल होती है, वो एक तरीके से होली काउ है जिसके ऊपर ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस बोलते नहीं। जो ट्रेडिशन ऑफ प्रैक्टिस चल रही थी उसी को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए कि हमें पता है कि अगर जिस हद तक जाना था वो 18वीं तरमीम में उन शिकों पे चला जाना चाहिए था। मैं आपको इस बात की यकीन दिलाई देता हूं कि अगर आप दुनिया के बेहतरीन लीगल माइंड से भी ड्राफ्ट करवा लेते, एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लाया जा सकता है। मैं एज अ ड्राफ्ट्समैन ऑफ लेजिस्लेशन आई कैन टेल यू कि आप मेरे सामने कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट लाए, मैं उसकी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकता हूँ, उसका कंटेंट इंप्रूव कर सकता हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन इंप्रूव कर सकता हूँ, हर तरीके से किया जा सकता है। जो आपके जनरल साहब ने कहा है, जनरल साहब ने कहा, वो बात अपनी जगह मैं समझता हूँ बड़ी मुसल्लम हकीकत है। मुझे नहीं पता वो कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से इस पूरी हियरिंग को इन कैमरा क्यों नहीं रखा गया। इसका जवाब तो कोर्ट ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। कोर्ट ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। इससे कि बात यह है बिल्कुल, कि इसमें इमरान खान की जगहसाई नहीं थी, इसमें पूरी कौम की जगहसाई थी। इसमें पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, पाकिस्तान के सियासतदान भी शामिल हैं। हर कोई आदमी जिसको चाहे आप सेक्शन ऑफिसर कह दें, सेक्शन ऑफिसर भी बड़ा काबिल इंसान होता है। इनफैक्ट वो कई दफ़ा सेक्रेटरीज की गलतियां निकालने में मैंने देखा है, वो निकाल देते हैं। इससे कि मैं बिजनेस हो और कैसर शेख साहब इसकी मेरी बात को कहेंगे कि दुरुस्त कह रहा हूँ, इससे कि जो नॉलेज सेक्शन ऑफिसर के पास होती है वो शायद गवर्नमेंट के किसी अफसर के पास नहीं होती। चलें ठीक है, जिसका जवाब शायद लतीफ साहब आपसे ब्रेक के ब्रेक और अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद कि आखिर ये क्या वजह है कि अब फॉर एग्जांपल मैं ये बात अगर करना चाहूँ कि अगर ब्यूरोक्रेसी की गलती है तो मलबा हुकूमत पे भी आ गया, पार्लियामेंट पे भी सवालिया निशान लगे, बाइज्जत तरीन इदारा हमारा पाकिस्तान आर्मी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। और अदलिया ही जब सबको अपना काम सिखाएगी कि आपका काम ये, आपका काम वो है, आपका काम वो है, तो फिर अदालतें काम करती रहे ना। आप लोगों को फिर अपना काम नहीं आता किसी को। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खासतौर पे बात करी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। मेहमानों से दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, फिरदौस शमीम नकवी साहब और शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, ब्रेक्स पे मैं चली गई और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, दोबारा दोहरा देती हूँ नाज़रीन के लिए जिन्होंने अभी ट्यून इन किया, अभी लगाया चैनल। ब्यूरोक्रेसी की गलती है मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर बात है हर मामले में इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो जाके इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, खुद इंटरफेयर नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया, समरी कैसे होगी, नोटिफिकेशन कैसे हो गया, लॉ मिनिस्टर ने जो गलतियां निकालनी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम, अगर सारे काम ही प्राइम मिनिस्टर ने करने तो फिर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की गलती है, मलबा हुकूमत पे भी आया, पार्लियामेंट पे भी आया, बहुत बाइज्जत इदारा हमारा पाक आर्मी, पाक फौज, जिसके बारे में हमेशा कहती हूँ जिंदाबाद, उन पे भी सवालिया निशान लगे, खासतौर पर दुश्मन ममालिक ने जिस तरह इस खबर को लिया आपके सामने, मैं दोहराना नहीं चाहती उनके अल्फाज। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि अदालतों ने जब काम सिखाना है इन लोगों को, इन इदारों को, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं?
नहीं, दरअसल अदालतों का काम नहीं है कि इन्हें काम सिखाया जाए। हर इदारे का अपनी जिम्मेदारी होती है कि जो काम उसके ज़िम्मे है उसे ऐसे तरीके से किया जाए। असल में जो गलती है वो ये है कि जैसे हमारा मसलन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आर्टिकल्स हैं ये रूल्स की हैसियत रखते हैं और इनके अंदर इनके साथ फिर कवानीन बनाए जाते हैं जो इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करें। जैसे ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट का मामला आया, चूँकि माजी में किसी ने नहीं किया तो गलती तो सबकी हुई, मगर अब भी मैं ये समझता हूँ कि ये जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो अदालत ने वक्त दिया है उसके अंदर कानून साजी जो है वो पार्लिमान का काम है, वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए और इसके अंदर हुकूमत और जो हमारी अपोजिशन है उन दोनों का काम है बाकायदा बहस हो, ताकि कोई इसका जाविया ऐसा ना रह जाए कि कल फिर इस पे एम्बैरसमेंट हो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गलतियाँ हम सब ने की हैं। बहरहाल अब चूँकि ये मामला सामने आया है, आपने सही कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है उसके बाद चेक करने के लिए जिस इदारे ने इसको आगे फॉरवर्ड करना होता है ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को चेक किया जाए। जैसे आपने वजारत कानून की बात की, जो भी चीज़ बन के आती है उसको देखा जाता है कि इसके बारे में कवानीन क्या हैं, क्या उन कवानीन के तहत ये जो भी डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है ये ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर वजारत कानून की आ जाती है। किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से उसको हैंडल नहीं किया, लिहाजा गलतियां हैं और उन गलतियों की वजह से हम सब को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मगर बॉटम लाइन फिर ये है कि अगर इस तरह हमारी शर्मिंदगी का ये बायस बन रहा था तो फिर मैं बड़े एहतराम से अदलिया के सामने ये बात करने का मजाज हूँ कि जी इसको इन कैमरा कर देना चाहिए था, ताकि दुनिया में हमारा इस तरह का तासुर ना होता कि हमारे सारे महकमे फ़ेल हो गए, हमारे सारे बड़े बड़े जो इदारे हैं वो फ़ेल हो गए। ये कम से कम तासुर नहीं जाना चाहिए था और ये अच्छा नहीं हुआ। तो अब भी हम समझते हैं कि ये जो 6 महीने मिले हैं इसमें मेहनत से काम किया जाए और हमारे जो कवानीन है उनको अच्छा शाहिद साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, एक आप इसका पहलू ये देख रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप दूसरी जानिब नजर दौड़ाएं, जरा गौर कीजिएगा, कुछ ऐसे हमारे यहाँ बड़े बड़े तज्जियाकार हैं जो अपने YouTube चैनल चला रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बेरोजगार कह लें उन्हें कि बेरोजगार हैं तो कहते हैं चलो YouTube पर थोड़ा गमो गुस्से का इजहार कर देते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं। उन लोगों को बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला जो कहते थे मीडिया पे सेंसरशिप है और जब से हुकूमत आई है मीडिया पे खुल के लोग बात नहीं कर सकते, जो जैसे चल रहा था ना मीडिया वैसे ही दिखा रहा था। मैं अगर कहें तो कमेंट करूं। हेलो, नहीं वो आपकी बात ठीक है, मीडिया में फिर से मीडिया को कसूरवार, मैं मीडिया को कसूरवार नहीं कह रहा, जो चल रहा था वो दिखा रहे थे। मैंने बात की है अदलिया की तरफ, क्योंकि वहाँ कुछ बेहतियाती की गई जिसके तहत मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों की, पाकिस्तान की उसकी वजह से हमारी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं आपका पॉइंट समझ गई, ठीक है जी। अच्छा जी शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, फिर आपकी तरफ आऊंगी नकवी साहब। शेख साहब आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की जानिब से अक्सर कहा जाता है, मैं बहुत से आपके नून लीग के लोगों के चेहरे और नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, किसी का नाम मैं स्पेशली लेना नहीं चाहूंगी, जो कहते थे मीडिया पे सेंसरशिप है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये जो वाकया हुआ है, एक पहलू तो उन्होंने बताया, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वाकई फिर मीडिया ने तो सब दिखाया। जी मैं लेकिन पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी ने जो कुछ भी किया, असल काम तो कैबिनेट का था और प्राइम मिनिस्टर का था। कई बार उनके पास ये मामला आया और इतनी शदीद गलतियां, इससे अंदाजा आपको हो रहा है कि उनकी कोई प्लानिंग या कोई किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है इन मामलात पे। अब ये जो मामला है ना कि कोर्ट ने, मैं समझता हूँ इससे हमारा वकार कोर्ट का, हमारे इदारों का बल्कि बुलंद हुआ है। पूरी दुनिया में ये अंदाजा हुआ है कि हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत है और हर चीज थ्रेडबेयर डिस्कस होती है। हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि नहीं जो है ये जो चलिए शुक्र है आपने ये माना कि जमहूरियत है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये आज के प्रोग्राम की बड़ी खबर है। बात ये है कि अपोजिशन ने कभी, जब से ये एक्सटेंशन का मामला आया है आर्मी चीफ का, अपोजिशन ने कोई इस पे कमेंट नहीं किया, कोई एडवर्स अपनी ओपिनियन नहीं दी, क्योंकि ये मामला ही एक ऐसा है, इसमें हम सब चाहते हैं। अभी भी ये जो अदलिया ने बड़ी दानिशमंदी से पार्लियामेंट की तरफ ये मामला उस रुख को वहाँ भेजा है, मैं समझता हूँ हम सब के लिए यही है कि इसको सही तरीके से, ऐसा तरीके और हो जाएगा।
कोई मैं समझता हूँ अभी तक 2-3 मामले आए, फाटा का मामला आया, तमाम गवर्नमेंट और अपोजिशन एक पेज पे आ गए, कश्मीर का मामला आया, हम सब ने मिलकर फैसले किए। अभी रिसेंटली ये जो अदालत में ये रिसेंटली हुआ कि सारे ऑर्डिनेंस को एमिकेबली वापस लिया गया और अपोजिशन ने जो रेजोल्यूशन थी नो कॉन्फिडेंस की उसको वापस लिया। ये ऐसा मामला है जो हम सबका मुश्तरका मामला है और हमारे इदारे की बड़े काबिल एहतराम इदारा है हमारा डिफेंस फोर्सेस का। तो हमने उसके लिए ऐसा कोई मसले का हल करना है जो कि क्लियर हो, ऐसा ना हो। देखो एम्बिगुइटी थी, अभी तक ये पता ही नहीं था कि उसके रूल्स क्या है, उसके टेनोर क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। तो कभी तो कहते थे कि जनरल रिटायर नहीं होते और कभी कहते थे उनकी वो पेंशन ले रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ ये मामला हम सब कौम के सामने आया। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तहरीक हुई, बल्कि ये दानिशमंदी से इस मामले को समेट लिया गया। सबसे ज्यादा दानिशमंदी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दानिशमंदी की बात की, मामले को समेटने की बात की, ठीक है। फिर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब हुकूमत की जानिब से खासतौर पे मैं मतलब अल्लाह नाम कहूंगी, वजीर आजम इमरान खान साहब जिनसे कौम को बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, 22 साल की उनकी स्ट्रगल है। 22 साल मजाक नहीं होते हैं, एक बंदा जवानी से बुढ़ापे में चला जाता है। उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, तो अब वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको आप आस्तीन का साम कह सकते, चले हम साजिश ही नहीं कहते, नलायक है, निकम्मे है, नाअहल है, कुछ करने, पंजाबी से कहते हैं कुछ करन जोगे नहीं है, उनके लिए क्या किया जाएगा? कोई हल निकाला जाएगा या उन्हीं के साथ इमरान खान साहब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कामयाब कंसिडर होंगे? मतलब उनकी गलतियां इमरान खान साहब के पेटे पड़ जाती हैं। पहली चीज तो ये है कि आज के प्रोग्राम की दो अहम खबरें हैं। एक तो ये है, एक तो मैंने वो अहम खबर दे दी थी ना, जी जी, और दूसरी चीज बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी खबर है जो आपने दी है कि इस मुल्क के अंदर मीडिया आजाद है। जितना ये प्रोपेगेंडा पिछले एक साल में रहा था कि मीडिया पे कोई कदगन है, बिल्कुल, तो वो कदगन का सारे सबूत इन 3 दिन में मिल गए कि नहीं है। अब आई जहां तक इवैल्यूएशन ऑफ दिस गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पहले वजीर आजम हैं जो हर क्वार्टर के ऊपर अपनी कैबिनेट की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन भी करते हैं। मैं भी ऐड करना चाहता हूं, पब्लिक भी करते हैं। जी शाहिद लतीफ साहब, मुकम्मल करने की इजाजत हो, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शाहिद लतीफ साहब आपकी इजाजत से जरा उनका पॉइंट लेना चाहूंगी, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा जी शाहिद लतीफ साहब। वो नुक्ता ये है कि आमतौर पे ये भी शिकवा किया जाता है कि जो फैसले हैं ख़ासकर हमारे ख़ारजी मामलात और मुल्क की सेफ्टी के मामलात जो हैं, ये तो जी कहीं और से आते हैं और फ़ौज की तरफ इशारा किया जाता है। तो हमारा जो दफ्तर ख़ारजा है उसका तो कोई इसमें अमल दखल नहीं। मैं वो ओमान वाले किस्से को यहाँ सामने लाना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में फ़ैसला हुआ था और फिर उसी को बरतर समझा गया, और वो जो फ़ैसला हुआ था सऊदी अरब ने जब फ़ौज का जिक्र किया था हमारी, वो नहीं फिर हमने किया। तो उससे ज़ाहिर हुआ कि जो पार्लिमान ने कहा, चूँकि जमहूरियत थी तो वही हुआ। हमारे ख़ारजी मामलात में भी जो पार्लिमान ने फ़ैसला किया, तो कम से कम वो लोग जो कहते हैं कि जनाब हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसमें तो हुकूमत का कोई दखल नहीं, ये तो सब कुछ फ़ौज करती है, ये गलत साबित हुआ। तो ये एक नुक्ता है जो मैं उठाना चाहता हूँ। बहुत अहम नुक्ता जी नकवी साहब, इस नुक्ते पे भी जहाँ तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का है, और आप अपनी बात भी मुकम्मल अभी भी देखिए, आज की खबरें भी देखिए जो आपके चैनल पे भी चल रही हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर खुद लाहौर में भी मौजूद है। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी जो PTI की है उनकी भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं और साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट की भी करते रहते हैं, और ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। और आप ये देखेंगे कि जो परफॉर्म नहीं करेंगे वो वज़रा तब्दील होते रहेंगे, और पार्टी में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान ने अकाउंट डेफिसिट पे, एक्सपोर्ट्स में इजाफे पे। अच्छा, एक सवाल आया मेरे ज़हन में, वैसे ज़रा बताइएगा नकवी साहब, अक्सर ये हो जाता है जो परफॉर्म नहीं करेंगे वो वज़रा तब्दील होते चले जाएंगे, कि ये तो नहीं जो तब्दील होने वाले होंगे काम वाले होंगे और बाकी जो होंगे साजिशी होंगे, कानों में फूंके मारने वाले वो रह जाएंगे, उनको निकलवा देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, मेरिट पे होगा ना जो होगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसा होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन हर जगह पे होता है, तो वज़रा में भी होता है, मुशीरों में भी होता है, तमाम लोगों में होता है। ठीक है जी, ठीक है, जस्टिफाइड होगा, जो भी होगा हमेशा मेरिट पे होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, परफॉर्म कर रहे होंगे जी वो मेरिट पे ही रहेंगे, जो परफॉर्म कर रहे होंगे मेरिट पर ही रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, शाहिद साहब आपकी तरफ मैं दोबारा आना चाहूंगी, फिर शेख साहब आपकी। शेख साहब अगर आप इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहें प्लीज। मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए बात ये है
अभी तक हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही उनकी नाअहली की। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाएं। मसलन आजकल बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई समझा देता है। वैसे आप लोग दिल से कोशिश करते हैं ना, तो अब तक समझा चुके होते। मैं आप बिजनेस, हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं क्योंकि बिजनेस का आदमी हूँ, मैं आपको बताऊं प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वक्त समझा दिया गया है कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, जो डेफिसिट था, तो इसलिए वो यानी इंपोर्ट कम हो गई है, एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही, इसलिए वो बहुत अच्छा इजहार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, इकानमी बहुत अच्छी होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनको एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए थी। इंडिया की एक्सपोर्ट हमसे 14.5 गुना है और इंपोर्ट 8 गुना है। इंडिया का डेफिसिट जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप वो 140 या 150 अरब का है, हमारा 35 अरब का था। वो इतना तकलीफ हो रही थी। हालांकि इनको समझना चाहिए कि इवन अमेरिका का 850 अरब रुपए का खसारा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती, एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। हाँ, इंपोर्ट रुक के रॉ मटेरियल रुक गया, बड़ी इंडस्ट्री को जो तरक्की नहीं मिली, 6.5% कम हो गई बड़ी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन। ये फिगर्स वो हैं जो हुकूमत की फिगर्स हैं, मैं अपनी फिगर नहीं दे रहा। 6.5% हमारी बड़ी इंडस्ट्री इस वजह से कम हुई प्रोडक्शन कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। अब ये चीजें, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया मुल्क के लिए, इकानमी बेहतर हो रही है। SPI जो आई है ना, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो अभी पिछले हफ्ते आया है। वो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। 40,000 रुपए तक की आमदनी के लिए 22% महंगाई हो गई है एक साल में। और ये मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं इनको तनकीद नहीं करना चाह रहा, कि जो अच्छा काम किया है, मैंने इनको कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है, 28 दर्जे बढ़ा है, लेकिन जहां करप्शन हमारी 108 से 111 नंबर पे आ गई है। इन्होंने तो ये तो आए थे इस नारे पे कि हम करप्शन रोकेंगे, हम खत्म करेंगे। एक साल में तो करप्शन में 108 नंबर था हमारा एक साल। वैसे पुरानी हुकूमतों की भी बात करें तो इंटरनेशनल में वहां भी बड़ी तरक्कियां होती रही हैं। या तो कोई देखो ना, बात ये है कि कौमी तरक्की, जो जीडीपी ग्रोथ होती है, असल तो चीज वो ग्रोथ होती है। उसका जो हम छोड़ के गए थे 5.8%, वो 2.5% हो गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 1100 मकरूज कैसे हो गए? कर्जे उतार के जाने थे ना, कर्जे छोड़ के नहीं जाने थे। बहुत लंबी डिबेट है, इकोनॉमी में तो बहुत लंबी डिबेट होगी। एक प्रोग्राम कम होगा शेख साहब। चले ठीक है, मेरे पास लास्ट 2-3 मिनट है, ठीक है जी। लास्ट में मैं शायद आपकी तरफ आना चाहूंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगता है कि वो आजकल बड़े हीरो बन गए। हीरो की बात हम ना करें तो हीरो बेचारा दुखी हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। उनका भी जरा जिक्र कर देते हैं जाते जाते। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी उनको यकीन दहानी करवा दी गई है कि जी अगले साल इंतखाबात हो रहे हैं, कहीं को ख्वाब भी तो नहीं देख लिया उन्होंने कि इंतखाबात भी होंगे, वजीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान बन जाएंगे, खुदा ना ख्वास्ता। शाहिद लतीफ साहब, मौलाना जो है वो तो शुरू से वजीर आज़म इस मुल्क का बनना चाहते हैं और अमेरिकनों से उन्होंने बड़े अदब के साथ दरख्वास्त की थी, जिसको नहीं माना गया। तो तब से ये जो उनका ख्वाब है ये उनके इर्द गिर्द लटक रहा है। और इस सो कॉल्ड जो इसको आज़ादी मार्च आप कहते हैं, कभी ये धरने का नाम था, कभी एहतजाज था, कभी पार्लियामेंट के अंदर था, कभी बाहर था। ये जो जमातें हैं ये सब आपस में भी इकट्ठी नहीं हुई, इनके यहाँ ज़्यादा तकसीम और तफरीक ही नज़र आई। और मौलाना जो है वो वाहिद खड़े हुए थे और कह रहे थे कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं अकेला जो है प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लेकर जाऊँगा। ये नहीं समझ आती कि उनके हक़ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। क्या ये आइनी है, क्या ये कानूनी है, क्या ये अखलाकी है? यानी अगर आप इस्तीफ़े की बात करते हैं तो फिर आप जाएं ना पार्लियामेंट में। उसका एक तरीका है कि आप जो है उनके ऊपर वो करारदाद जो है वो मूव करवाएं, जिसके तहत आप कहें कि जी हमें अदम एतमाद है। और उसका एक तरीका है आपकी अक्सरियत हो जिसके तहत आप हुकूमत को ख़त्म करवा सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो तो तरीका कोई इख्तियार नहीं उन्होंने किया और आज तक वो इसी तरह की बात किए चले जा रहे हैं। और यानी ये मैं समझता हूँ कि ये उनके ख्वाब हैं जो बार बार उनको नज़र आते हैं और उसके तहत फिर वो कहते हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी। किसने यकीन दहानी कराई थी हमें नहीं पता। और ये वो चीज़ है जिस पर आम तौर पे जवाब दिया जाता है कि वक्त आने पे बता देंगे, और फिर वो वक्त कभी भी नहीं आता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनकी जो बुनियाद है वही गलत है। और जहाँ तक बाकी ऑपोजिशन का ताल्लुक है वो बड़ी हिचकिचाहट के साथ कभी इनके साथ रहने का बयान दे देते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। करवाई होगी या फिर ख्वाब आया होगा या फिर ठीक है जी हाफिज समंदर वही है जो इनको मनाना सब चलो तुसी सितारे नाल। ठीक है जी, ठीक
نہیں ٹھاٹھے پروگرام کا مارتا وقت ہوا ختم ہو رہا ہے. سمندر شاہد تو انہی لطیف کو صاحب، نظر کیسر آتا ہے احمد نا. شیخ صاحب، فردوس، شمیم نقوی صاحب، وہ اپنی آپ مدارس تینوں کا کے بہت لوگوں کو لا شکریہ. کے بٹھا ڈاکٹر دینا، فیض اکبر خان کارکنوں کو کو. دیجیے اجازت. کہ انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل، اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.